Sa banwakang Sibalom, duro ang mga atraksyon nga pwede maadtunan. Mapanatural, human kataho, marami nga mga establishmento, kultural, historical, kag iban pa. Ang biyaheng antike magadara kaninyo kada Sabado, umpisa alas 8:30 hasta alas 9:30 sa aga kang mga nanari-sari nga lugar nga pwede maadtunan, eksperyensyahan, kag mga kultura nga pwede mamanaan kang mga kabataan kag mapalapnag sa kalibutan. Gani mga katribo, imuwi kami sa culinary adventure sa may Friends for Cafe Grilled and Resto nga makita sa may Kalye Solong District 2 kag sa may Hans Seafood Grill nga makita naman sa District 1 Sibalom Antique. Dive into seafood and chicken grill adventure at Hans Seafood and Chicken Grill Restaurant, a must-visit food establishment spot in Sibalom along Mayor Santiago Letelier Street, District 1, Sibalom Antique. Welcome to Hans Seafood and Chicken Grill Restaurant, where the freshest and delicious catch meets the vibrant flavors of Sibalom. Known for serving mouth-watering food dishes straight from the farm to your plate, this hidden gem is the top destination for tourists and students. Whether you're craving succulent grilled seafood, flavorful local specialties, or signature dishes like chicken inasal, sisig grill, seafood boil, and more, with relaxing ambience and friendly hospitality, Hans is more than just a restaurant. It's an experience worth sharing. Hello, good morning everyone. Kugali si John Bonheli Somsyo Cabillos, ang manager kang Hans Seafood and Grill Sibalom Branch. Ang Hans Seafood and Grill is nag-start na kadya sa may San Pedro. Then, ang una na ngangaran is Hans Seafood and Grill and Hans Lomihan. Hasta nga nag-improve rin ang restaurant and ang Lomihan, nag-decide ang Darwak mag-partner sa business nga ma-separate ang restaurant. So, ang nagilis ang owner kang name nga Hans Seafood and Restaurant. Ang Hans Seafood Restaurant is
amo dya ang trademark kang Hen's Seafood is ang amon nga chicken inasal and chicken sisig. Tapos nag-offer man kami kang seafood as nag-ano sa name ka amon nga restaurant, seafood and chicken inasal. So, ga-offer mo kami kang mga various nga mga seafood na ma-enjoy gid kang aton nga customers. Ang main branch naman is sa may San Pedro, sa may Banay-Banay, San Pedro. Then, kang December 8, nag-start dya may common nga branch dya sa may Sibalam. Then, cater kami ka for reservation, family, groups, or magbarkada man. Ready dya amon nga pwesto. Kag may mga allotted mo kami nga parking area para sa may mga misrakyan kag may mga motorcycle. Hence Seafood Restaurant ma'am, na-establish na dya kang February 4, 2023. Bali, nag-start ko dyan ma'am sa may San Pedro, sa may Banay-Banay. Sa amon nga food menu, we offer sizzlers, may grilled din kami, may short orders, may seafood. Sa amon nga ang special menu din naman is ang chicken inasal and ang sizzling sisig. May mga lampo mo kami. Tapos offer mo kami ng bundle. Ang bundle naman is composed of mga various nga mga menus. May pilian ka mo. Example, kung mga family or barkada ka mo, offer kami kang bundle. May worth 2,000, may worth 1,500. We also offer discounts sa aton nga mga PWDs and senior citizen. Pakita lang andang ID and may 20% discount kami sa mga PWDs and senior citizens naman. Tapos kung may mga events kami, special events, may mga party or may birthday celebration, offer mo kami ng promo and may mga freebies mo kami. Then tapos, may bago mo kami nga menu na i-launch naman by next week. Hence Seafood and Grill is now offering pizza. We have various flavors. May ham and cheese, Hawaiian, pepperoni, beef and mushroom, and budget meal lang ma'am. Good for 3 to 5 person ang mga pizza. Kalabanan, mamon customers is mga mga barkada, family, mga office, nag-obra sa office, mga students. Sa may San Pedro namon nga branch, sa may main branch, mag-offer kami dito kang guest, may example may mga artista nag-abot, cater kami dito. Kada bisan sino lang mga customer man, open ta na makadain ka naman. Bali, sa Lidya may Sibalam branch. Sa may seafood naman ma'am, nag-ano lang kami, pre-order na kami ka seafood naman. Kay amon nga stocks ng seafoods is from San Pedro pa. So, may reservation kami. Pwede gid sa may Sibalam branch naman nga mga seafood, then pizza naman, pwede naman naman kami ka-offer. Pero limited lang mamaman niya. Bali, ang capacity naman ma'am is maka-cater kami guro mga 100 persons sa may Sibalam branch. Pero sa main branch naman, kay mas dapat na dito kasi 100 or more maka-cater pa dito. I invite everyone to please come and visit Hence Seafood and Grill Seafood Restaurant located at Barangay Banay-Banay, San Pedro Antique and District 1, Sibalam Antique. Near kami sa may Potato Corner, along the road, pagkato sa University of Antique. You may contact us in our Facebook page, Hence Seafood
Sibalom branch and the Hens Seafood San Pedro branch. Everyone, you may contact us in our contact numbers, 0965-259-4308 and 09911474-559. And ang amon nga opening hours is from 9 a.m. to 10 p.m. with just sa may Sibalom branch. Sa may San Pedro branch is from 9 a.m. to 9 p.m. Pero pwede man, just sa may Sibalom, pwede man kamo ka until 11. Naka-cater mo kami. Kung may customers pang nag-select. Seafood and Chicken Inasal at Sibalom and San Pedro branch.
kaon kita ka mangga. Dingkar nag-agto sa mata, agto ya, darwangan mata mo. Uy. Transform Cafe Grill and Resto, located at District 2, Malisolong, Sibalan. Good morning! Ako gali si Regina Cerveza, manager kang France 4 Cafe Grill and Resto. France 4 Cafe Grill and Resto located sa District 2, Malisolong. Ang France 4 naghalin sa kay Sir Franz Irida sa Pansa. France 4 tengad apat sanda magburugto. Amo pa lang siya unang branch kang France 4 Cafe Grill and Resto. Kang December 8, 2024, nag-open ng France 4. 3 months pa lang ka dyan March 8. Go-offer man kami kang among nga services sa may function hall, like birthdays, wedding, meetings. Ang among nga function hall, may bahol kami nga function hall, may dyan nga gamay. Ang bahol naman makaigo ang 100 packs, 100 persons sa bahol. Ang sa gamay, nasa 50 to 70 persons. Kag nag-offer man kami kang catering. Sa function hall gali naman nga bahol 5 hours for 10,000 pesos. Free rin tana ang table, chairs, sound kag 3 long table. Sa small tana naman nga function hall 8,000 tana for 5 hours. Free naman ang ana nga table, chairs, sound, kag 3 long tables. Ang France 4 Cafe Grill and Resto nag-open tana from 10 a.m. to 9 p.m. Monday to Sunday tana. Ang amon mga foods ang inasal, crispy pata, may mga sutanghon kami, may pasta man, burger, sandwiches, may shakes kami, may halo-halo, and coffee. May mga bundle kami para sa may family, barkadas. Bali ang naka-France 4 nga product yung reserve naman. Ang inasal, pecho, tapos may leg part mo kami, sisig, crispy pata, may sinigang mo kami, fish, pork, shrimp, bulalo, tapos may batchoy mo kami. Yung kawali, barbecue kami. Tanghon. Gisado, duro kami gisado. Kompleto man naman yung gisado. Kag may mga tipid meals man kami man para sa mga student na kung gusto da. Available lang naman nga tipid meals 11 a.m. until 1 p.m. May dyan kami nga fried chicken with rice and drinks. May sisig with rice and drinks. Kag fried chicken with batchoy and rice.
kung wala mamang cook kang France 4, grilled and resto, gina-invite yung mamang mga pumuluyo kaya sa may Sibalom, ng mga barkada, grupo, maglagaw sa may France 4 para gusto na nga magsagap ng taway ka namin karanaan, sulit, barato, lagaw din sa may France 4. Katribo, before we end our live video, we would like to thank PR Giancarlo F. Oxania and our Municipal Tourism Officer, Mr. Rodel C. Esler, for the support. And if you have any suggestion to our next adventure, please comment down below mga Katribo. And also, if you haven't subscribed to our Facebook page or like, please follow Experience the Gems of Sibalom down below. So thank you for the support mga Katribo. See you on the next adventure. Sibalom is now renowned for its tagline, "Experience the Gems of Sibalom." As we explore the magnificent ecotourism destinations and natural wonders of the municipality, tourists have the opportunity to embark on unique and natural adventures, explore captivating natural attractions, unique delicacies, safe and comfortable accommodation, and immerse themselves in the warm hospitality of the local community. It is formulated to enhance access and standards of tourism destinations and services, and promote the tourism potentials as a center of ecotourism and natural adventure destination in Antique and Western Visayas. Gani, dali mga abyan, imawi kami sa paglagaw sa mga narisari nga mga establishmento, mga pwede naton maadtunan sa banwa kang Sibalom. Daad, kamo namo nalipay sa paglagaw ta sa aton probinsya mga kaabyan. Magkirita ay liwat kita sa sunod nga paglagaw kada Sabado sa mga manami nga turismo sa banwa kang Sibalom. Yoka Artiansa Remix.